ค
হ্যালো। কি ব্যবসা করুন? ব্যবসা কি? কি ব্যবসা হইতেছে? ঠান্ডা মানে হয়ে গেলাম আমি। Es el lugarcito. ¿Eh? Şartlı yok, tek best. Allora vengo a prenderti, ok? Vengo a prenderti. Polis var, jandarma var oğlum. Adam aslında mantıklı olarak doğru da. Yani normal şeytan aldıysa gönderdim. Sonst kalsam böyle.
arrivati, non te l'hanno così già uscite, sono arrivati i vasi. L'ha preso questo mio cugino. אבל לא היה... Вот цвет цилиндр. Esatto, però è lì c'è caratteristico. No, però sì, magari. Ah, tu dimmi cosa posso